Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd, faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfisu min qaulin illa ladaihin raqibun atid. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah maghrib yang insyaallah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam tak henti-hentinya kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sining atamatapana pengallahu subhanahu wa ta'ala. Degaga nabi ia angke melingi syafaat ri umatna banna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Deto gaga umma ia angke lolonga syafaat ri nabinna banna ummakna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka alhamdulillah to syukur idi manang ia angke mancaji ummakna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To syukur idi manang yang ke makkaciyo risalompena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah bukan hanya nabi yang menjadi rahmatan lil alamin, dan insyaallah umatnya pun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjadi rahmatan lil alamin. Maka Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. De nakip utusuki Muhammad, de nakipaturu kir Muhammad rilebona ya tanai sangadin angka ki mancaji pamasi kuritu rahmat, sehingga angkai mancaji pamasi kuritu Nabi sallallahu alaihi wasallam. De gaga onron nonroi wisa ngadin angka manang cak diuri sisena kuritu. De gaga tau neo si pakaraga-raga si bawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sangadin angkai narasakan nyamakini nawa kuritu. De gaga neo si lompolo Nabi sallallahu alaihi wasallam sangadin angkai si mata ipacak diurio ri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rahmah mancaji wi pamase, rahmah mancaji wi pamase kuritu. Nariku ya kibararki Nabi sallallahu alaihi wasallam padelo na webusi tepari tengana tanah merakui yang kenala seralampe.
padelona we bosie tapai ri tengana aju kajunge ya de enengka na kanna wa ya de enengka na kanna bosi na pakuaraku takapun Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa kesejukan, membawa rahmat, illa rahmatan lil alamin. Sehingga pabu dek gaga tau dek namelo ya masewir pengallahu subhanahu wa ta'ala. Dek gaga tau dek namelo ria masewir pengallahu subhanahu wa ta'ala. Dek gaga tau dek namelo lolongan pamasina pengallahu subhanahu wa ta'ala, rahmatna pengallahu subhanahu wa ta'ala. Dan insyaallah mudah-mudahan gara-gara pamasina pengallahu subhanahu wa ta'ala ini manangi engka manangi na putama rila la surga pamasina pengallahu subhanahu wa ta'ala. Rila lena aku rangi werekada rahmatullah, werekada rahmatullah ang kedua modelena rila lena aku rangi werekada rahmatullah. Kegana nomor sedi maka de rahmatullah yerutana rota tama basuta aga yang setama basuta yeruta tak bukai, yeruta tak buka rahmatullah. Nomor dua angkato rahmatullah tamarbuta tata tutup. Jadi set dipakai tama basuta, set dito pakai tamarbuta. Aga na perbedaan na riseseniye, aga na perbedaan na riseseniye. Tamarbutai si bawa tama basutai. Aga na palengan niye, jangan sampai idi manange kita hanya menginginkan rahmatullah si mata-mata tamar mabasuta ilallum yallu pewie ta marbutai. Jangan sampai ini ilallung si mata-mata pamasina pongi tapi tamar mabasuta malah ada ilallung yallu pewi tamar butai. Padahal iriseng mariseng arisese tamanang maka da saratu pamasina paturu pung Allah subhanahu wa ta'ala, saratu pamasina pasadia pung Allah subhanahu wa ta'ala, asara pulona asara nataro resunun rinno pung Allah subhanahu wa ta'ala sedi mi pamasina paturung rilebo na tanai yena sedie ibagi-bagi kana nalay Ustaz Hamka, kana nalay po imang pokate, kana nalay bue. Maka magi nang ka makada rahmatullah nagito sinang ka rahmatullah sedi pake ta mabasuta sedi to pake ta marbuta. Ya iko makada sedi tak buka sedi tak tutup, sedi tak buka sedi tak tutup. Rahmatullah ya engke na pake ta tak bukae yena rupa mase na paturu pung Allah subhanahu wa ta'ala rilebo na tanai rimun ripurata irasakan ni an rasa-rasangi nan nia perrie sehingga na paturu pung Allah subhanahu wa ta'ala pamasena sehingga na paturung pung Allah subhanahu wa ta'ala pamasena rimun ripurana na kennaye lino serra lampe rimun ripurana marakko degaga bosi tak kapu degaga we tak kapu tidak ada hujan serra lampe. Maka dalam sejarah dunia terjadi kemarau yang panjang siagali tanah yenaritu pitut tahun purak serra lampe selama pitut tahun wattunna Nabi Yusuf alaihi salam ikok di kampot tekong kamu patomotot tak rapi alena tomotata ya merisengangi meringarangi pura urapi seralampi peringaraku ya pura serang ko kamput ta annang ulanna mema pak galungi mema pak darae annang ulanna mungkin ka ko tomotata rapi tetana-tani maka datunga ger ya ire peringaraku ya. Setelah terjadi musim kemarau serla lampe takapui businna pung Allah subhanahu wa ta'ala maka itulah ina runangi rudin dero rahmatullah rahmat tamam mabasuta na pake panzur ila asari rahmatillah panzur ila asari rahmatillah tangai
dampakna pammasena pung Allah Subhanahu wa taala pekkoi pung Allah Subhanahu wa taala napatue anu matewe naparicaki anu merakue napatukong anu liwe yana rahmatullah pammasena pung Allah Subhanahu wa taala. Jamaah maghrib yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Digato si pelero rahmatullah yang pakai tamarbuta. Ayasa tamarbuta tatutu. Esenge tatutu tak kunci. Depanai lolonga polino komato serimun rino pung Allah Subhanahu wa taala na taruangan pung Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan heran kalau ada orang ibadahnya mantap, kiraannya oke, tahajudnya lancar, tapi kehidupannya kita tidak lihat sederhana, bahkan di bawah sederhana. Mereka bukan berarti tidak mendapatkan rahmat dari Allah. Allah menyiapkan asra puluna asra pamasi na pasediangan ni pung Allah Subhanahu wa taala resurimun rina. Sehingga kasih di sahabat malasai yero malasana ro angke Nabi sallallahu alaihi wasallam jengui. Maka dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melo ki gawe lodoangan naling adisi-disi ngapung Allah Subhanahu wa taala ya rega melo ki sabaraki wi yero lasatta. Pabu nariko ini nak nalasa malada lasatta tapang katau maka de magi ko lodoang madisi ngi masita tentu maka de lodoang ngau madisi masita. Jangankan orang meminta untuk didoakan tanpa orang meminta kita sekarang maka dia lu doang nga kasih tanah podo madisinga. Tapi aga papi baline ye sahabat. Maka dia sahabat waktu ni poda ni Nabi sallallahu alaihi wasallam melo ki gawe lu doang madising. Melo ki gawe lu doang madising ya rega melo ki sabaraki wi ye tulasa angke na wiringi pung Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah aga papi baline taruna sabara ya Rasulullah. Taruna sabara ya Rasulullah wi ekoi kapangi ai marji-raji mopi oleh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan insyaallah bukan hanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi rahmat bagi alam, tetapi insyaallah kita umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam seyuknya pun kita akan menjadi rahmat bagi seluruh alam ini. Sining toma-toma melebihkan surah melebihkan angkeria masewi ripang Allah Subhanahu wa taala. Angkanang kasewa waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam takapus di tamu. Angka tamuna Nabi sallallahu alaihi wasallam takapui kebetulan yero tamunna ro aga sana manguntai. Jadi taman ilala masigi Nabi ta manguntai. Kebetulan nger onta naru tamun naru natari saliwang onta ner natari saliwang taman tamun nilalang si pakaraga si bawa Nabi sallallahu alaihi wasallam takuang ka manakuro tahu makalililnya na. Dan memang orang itu pada zaman Rasulullah terkenal orangnya usil ya, napuji takabur salah ya, usil ya, napuji takabur salah aga takabur kan ya rute melolak da manre unta maka daniro igiri bawan ni unta ro tamuna Nabi ter alina Nabi ta pamatu wajah ipasile kanja pasipan ya ke maka daniro sabana iya giri bawan ni pula agir angkani Nabi angkani ro tamuna ro magasanne macerita si pagaraga deni se maka de giri untanar sanna matu purani salaseni hajatna salaseni urusana mastuni de ni gaga untana mate ni pure giri nakada ya Rasulullah mate untaku pure giri masu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira Nabi sallallahu alaihi wasallam macai dene macai Nabi sallallahu alaihi wasallam mi cawa-cawa biru
maka deru nakade itu ia patumatu pasal lewi na jallo nabi sallallahu alaihi wasallam mi cawa-cawa cabiru nabi ta mite pangkokanna rupa tawir watwiro di jamanyiru maka akhirnya na pasal le nabi ta untaner subhanallah wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi penyejuk di tengah-tengah umat. Bukan hanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencaji wikuritu pamase. Kasih sedih kisah. Kebetulan yang ke sahabat melolade mak beri hadiah. Sehingga dia gagawat di nak beriang sangadina ke rumah bawang. Sangadina ke rumah bawang nak beriang. Sehingga apa yang terjadi jamaah yang dimuliakan Allah, lawi podangnya rupa belu ke rumahnya maka dapat beli ke rumahmu, melo meli ke rumah na degaga dina, melo mak beri hadiah na degaga dina, melo lada mak beri hadiah ku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya lawi meli ke rumah, watuna meli ke rumah, male ke rumah pata ya. Wallahu alam degaga ukuran aku maka ada 1 kilo. Ya menitambah maka dapat tak buku. Digaga kor tarokiro male ni ka Roma nalengi Nabi sallallahu alaihi wasallam utun nale Nabi akhirnya nale ro ka Roma na bagi-bagian na bagian ni sahabat purana na bagian sahabat takape pa belu ka Roma maka dia Rasulullah di pinjai tu gagal linne tu ka Roma maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam jama-jamanna si ani terkenal mitero ya Abu Nuaimah lah kalau tidak salah nama. Terkenal itu orangnya usil, tapi nisa Nabi itu maka dari zaman-zaman nasianwi. Nabi itu si wajai. Subhanallah. Nabi itu sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Narik ko yi ka pamilo ipake insyaallah ka amang kampung sining toma-toma lebiku sulasura na malebiku yang kiri yang masih wiri Allah subhanahu wa ta'ala sehingga dia gaga tahu pene i cerita i rampe-rampe kisana pene i cerita alla langang atutunganna pene i cerita kisana nekia dia na tatamba labirin na sabab pura malabiri sesena Allah subhanahu wa ta'ala dia ni cerita pene i cerita dia na takut dia na takuran na dia na tambah na sabab memang Nabi sallallahu alaihi wasallam pura malabbi risisina pung Allah subhanahu wa taala neki atau angkai semata rampe-rampe wi Nabi sallallahu alaihi wasallam tau angkai simata palebangi wi kisana Nabi sallallahu alaihi wasallam tau angkai simata maceritangan ya allalanganna atutunganna Nabi sallallahu alaihi wasallam justru alena lolongan palebirang risisi arajanganna pung Allah subhanahu wa taala sehingga denel lodangan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangadina alena lolongan pa baraki poleri lodonna inatuna makkana Nabi sallallahu alaihi makka pung Allah subhanahu wa taala Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyara man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyara dina salawari Nabi sallallahu alaihi wasallam sangadina angkai isalawaki uripong Allah subhanahu wa taala wika 10 wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin nadi gaga nabi itapu-tapu asanna lolongan ipa baraka di sesena to angkai tapu-tapu banna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nariko angka tahu mancaji bupati mancaji gubernur naturi tapu-tapu asanna namo ikasiratu itapu asanna nariko de nisangi detonang kana kade turu tapu asata tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam naisa Nabi de nisangi tatai angka pa barakina pung Allah subhanahu wa taala apalagi jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa taala Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad angka sendi peristiwa maraja
peristiwa maraja di mana pada saat itu wattunna yeru Ka'bah di tanah Makkah terjadi banjir lempek gangkana namo Ka'bah nalato wae, sehingga pada saat itu Ka'bah terjadi ya agak sana Madinah dene Pak dan Rinda Madinah agak sana, sehingga pada saat itu yeru arak kurese melo renovasi ya yeru Ka'bah yeru renovasi ya. Kan ini nabi koro bantu ya rae ya na bantu wattunna salaseni nangero Ka'bah renovasi wattunna purane lempa ipakanjaki wi renovasi wi ya pure pakanjaki ya. Apa yang terjadi di mana bawa mele ya sana ipakan ia naritu batu ajar aswad, batuna ajar aswad, sehingga irwatue pada melo manang ya raja-raja, orang-orang yang agak sana, orang-orang yang punya kedudukan pada melo manang, pada alina manang melo pakani raja aswad, sehingga si salah rotue melo mamusi rotue gara-gara ajar aswad, sehingga takapu si di Makkah ya ko mapako tu pakko bawan ni aja musi salah apa angkang lima tu tau mapako tu model ena pada padanna contoh-contoh ya di masigi ibangun di masigi waktu ne bangun masigi mapa mula pelatakan pertama sampai selesai dia nang kadubak jadi masigi tapalina melo topo Gak makut. Dan memang dari dulu sudah terjadi mapa tau modelnya mapa koroh. Iya. Mapa mulai bangun di sekolah, mapa mulai peletakan batu pertama letu selesai. Ia menanam mbak selesai ini, tapa melo mancaji kepala sekolah. Kanjaki jolo. Niga tuh. Akhirnya apa yang terjadi? Lele ini turi kiri berita si salah mana tahu ya. Tanah si salah alina pele milo topo jamaah yang dimulakan itu banyak. Akhirnya ternyata dari dulu sampai sekarang dena lanya to mapakor modelnya turengka Nabi sallallahu maka dirsabai. Kuma pakko tu pale aja negaga. Mari kita menentukan sebuah keputusan maka den nigi mariolo mutama masigi baja. Nigi mariolo mutama masigi di Masjidil Haram baja iya naromatu maka yeru agisane batuna ajar aswad menre pakane kornangero sunna Ka'bah. Subhanallah kabatulang ngero watue iya mariolo tama masigero watue ale malabina nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam iya mariolo tama masigero watue ale malabina nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam aga na puada tawe kira-kira pada saat itu orang Arab Quraisy protes dena protes aga na puada temakada ai cocok tongang al amin memang nabi ali malabina nabi sallallahu alaihi wasallam cocok ni ko alena pakkenai terkenal sebagai al amin tahu malampu tahu jujur tahu aga makanya alena nabi sallallahu alaihi wasallam dan insyaallah mega tu mapakku modelene iya. Artinya apa? Turimelo majulongi alena mancaji imam. Nah digaga bacana. Amin. Angka tahu kasih angka bacana dia nak julang mega tu. Sehingga ia kuma mesang yang kebacana nak kena kadai pantas mi mengitu mancaji imam. Pantas mi mengitu mancaji kepala sekolah. Pantas mi mengitu mancaji bupati, pantas memang itu mancaji gubernur, pantas memang itu mancaji dan lain sebagainya. Tapi kode gaga tak pemilu akhirnya biasa nasi makan turmilo tu dan riase na digaga bacana. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ditunjuk pak deke maga sana pendriero tapi aga na pogok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam de na matampo, Nabi sallallahu alaihi wasallam de na sombong, Nabi sallallahu alaihi wasallam de na gasana de na puji riale ya. Apalagi kau biasa makadai ale na mi mamijitu bapak wadi nakadimi memang ya mi mami wadi ngokoe tapi Nabi tidak. Magai Nabi sallallahu alaihi wasallam ada mengatakan malese di kain maka ada malese di serubang
sehingga sininer nangero kepala-kepala suku, kepala kabila nilai masasa pada nuli maneng utusanna, nuli utusanne akhirnya madak ke Hajar Aswad na de gaga si salah-salah jaji bangunanna kabai de gaga si salah-salah. Maka alhamdulillah amangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. De naki utusuki Muhammad rilebo na tanai sangadina angka ki imam jaji pamasi kuritu ayana para lui di jamaah yang dimuliakan Allah. Sale ini jeger siro asi salah-salah ngangiro. Iya, sale ini ero berdebat di negara gunana aja na musi salah-salah na cecewe ki tawe. Iya, pada masih dini ini mana nih? Iya, semua ormas Islam aja na je gaga si salah-salah pada ini na cecewe ki tawe. Hancur ki gara-gara ini nareko ini na ilalang hancur maromo ni magampan ni tawe si salah-salah aga na hikmah rilalan ni nomor sidi Nabi sallallahu alaihi wasallam na pentingkang ni tania ali na riale na pentingkang ni ke na pentingkang manang ni pada rupa tahu inspirasi. Nomor 2 Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjuk betapa pentingnya kolaborasi, betapa pentingnya kolaborasi yang baik dan efektif sehingga menjaga persatuan di antara tengah-tengah masyarakat. Maka alina bawa koro amangi narima kuana nur jamaah yang dimuliakan Allah. Melalui dengan ini mari kita mengambil hikmah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang punya kelebihan, yerupune kelebihan jago mak basket aja na mukimintari wito mak golo yerupune kelebihan golo mi bawa niseng aja mukimintari rojago mak basket. Yang punya kelebihan malas mi miseng aja mukimintari pak galunge na cecewe kita Imace malas aja na mung komentari komputer re apa na cecewe gitu berbeda ala na pak galungi si bawa ala na komputer re berbeda ko traktor yoloi si bawa profesor si bawa munderbot yoloi. Artinya apa? Mari kita kolaborasikan bersatu maka insyaallah kita akan menjadi umat yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Betul na ada ye kong kadena maulu aja na musi salah-salah to mamulu ye kong katau mamulu aja na muani to di na maulu nasaba magay kuramanan ni ang kanatarungan ito pandritata ya aja na musi salah-salah manrase reto na aguri mangaji mancaji agasan yero to de na agasanna na bismillah ye ko de na bismillah magasanna ye ko mapasempajang aja na muani irma bismillah makotoro pe mako mak bismillah aja na masaba magay mak bismillah de na bismillah yang penting na baca mu suratul Fatihah imi na mawatan na ko de na baca suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Engkau makada. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya ko pangulunta iman ta Syafi'i ma bismillah. Ya ko pangulunta iman ta Malik dina bismillah. Ya ko pangulunta iman ta Abu Hanifah. Ya ko mangaribi isa subuh ma bismillah. Tapi loro si bawa serade. Ya ko pangulunta iman ta Hanabilah, ya pangulunta iman ta Hanabilah. Masihnya ko jahrun sirrun ner benar. Ya ko Imam Malik demituna nak bismillah ko Imam Malik demituna apa? Bahkan namona de jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala aja na musi salah-salah gara-gara rero. Na cecewe kita we maku ke ya saditaka jandak mitai. Saya salat tamanang. Sini magi nawad di si salah-salah tawe nomor sidi karena munculnya yang namanya berburuk sangka. Munculnya namanya berburuk sangka. Naupan naturi berburuk sangka ki padat terupa tahu mak dan wasala ki padat terupa tahu murampe made cengiri sesena tahu na puji ko dena na perluang nasaba na puji memano murampe majai made cengiri sesena tahu dena puji ko dena na perluang. Makanya selama terjadi berburuk sangka padat terupa tahu maka yakin dan percaya dena paja si salah-salah ki contoh ya Rostas
contoh-contoh ya, contoh aja macam itu. Ya stasia dia milo meril mak dia ukui mangi merilo doang. Manangka? Aja mama tu poi mang ale na minelo doang. Denelo doang kita berburu sangka. Berburu sangka ni nasabab belum tentu. Iya, belum tentu terjadi ni berburu sangka. Nah, pana terjadi ni. Ai, dena. Wes saya dia milo mamul. Manangka contoh-contoh? Manangka kejiru mamuluru tambah-tambahi perayaan hari Islam. Nah dua mi perayaan hari Islam, hari raya Idul Adha mi si bawa hari raya Idul Fitri. Tidak bisa disamakan dengan perayaan. Nasabah iya ko perayaan hari raya Idul Adha si bawa perayaan hari raya Idul Fitri dena wadi mapuasa tawe haram mi pun nama puasa tawe. Sementara perayaan Maulid wadi mukit mapuasa. Nomor 2, perayaan hari raya Idul Fitri si bawa perayaan hari raya Idul Adha de nawadi pamunduru. Maksudnya ikuna tentu di korne di mundur sementara perayaan Maulid. Namo ulah Sawal, namo ulah Muharram, namo ulah Sa'ban, namo ulah Rajab, namo Rabiul Awal, namo Rabiul Akhir. Bahkan misi kasina aso-aso dena paji kisana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sa dena cucu iro kumakada iro pada kumang perayaan aja ni mesti salah-salah jamaah yang dimuliakan Allah. Nah casi we apalagi maka deh jero na jama rostas pasung ku celai ruku sidrak ngaji nasi salah-salah kurutu sidrak ya. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka sini nasi salah-salah tahu nomor 2 egois. Magin egois na panna aleta bawa yasam tongang aleta bawa yasa cocok yakin dan percaya narikong keto mapakwe modelina degaga unroiwi sangadin ronrong isi salah-salah tahu. Degaga kampung nonroi sangadin na iru kampung isi salah-salah tawi magi alena bawa nasa cocok alena bawa nasa tongang alena bawa nasa jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita hilangkan namanya sifat egois. Degaga di sini itu degaga. Nabi Isa alaihi salam yeru Nabi Isa alaihi salam terkenal tahu macam aburah. Onro acana mabur Nabi Isa ye ko tahu buta naburai kila ye ko tahu tuli naburai maring kalinga ye ko tahu bebe naburai manana bahkan sejarah ye ko tahu mati naburai ya dalam sejarah dengan izin Allah Subhanahu wa taala napatuo Nabi Isa alaihi salam tapi si di bawang mengaku Nabi Isa den le burai angkasih dilasa denu le burewi Nabi Isa maka der nigeru ya Nabi Allah mangin de mule burero maka de Nabi Isa ini itu ahmak tahu dongoi maka de ini sahabat nige ne yeru yasero ye nari tu tahu angke masangi alena bawa cucu nade na pasalamana ngitawe alena bawa 7 na pasalamana ngitawe alena bawa nasang imagsan na patuju salamana ngitawe mongkong kato mapake modele ne nakan nela sama mapake modele ne namo Nabi Isa lo japi de tunul ma di sini. Namo Nabi Isa burewi de tunul ma di sini. Namo digaga Pak Burana maka di papasan na tomato tala sama paku la satan rijapi di naga Pak Japina namo mak dumpu timi mak japi de tunul le. Artinya apa? Kesadaran pribadi jemaah dimuliakan Allah. Mari kita kuatkan dengan kemampuan, dengan talenta yang kita miliki. Anak muda dengan kemampuannya mari manfaatkan kemampuan itu dan insyaallah degaga tau dia na melok mite ye agama na medicing. Degaga tau dia na melok mite ye Islam berkembang maju cuma pada lemmi batena tawe palap bangi agama selengengi. Pada lengi batena tawe palap bangi risesena kuritu maka insyaallah dengan itu dengan keberagaman yang kita miliki angka masongko celak angka masongko bolong, angka masongko putih, angka masongko haji, angka malipa, angka mak baju kurung, angka mak sandala, angka mak kesana, dan lain sebagainya maka insyaallah kita akan narik kusik dimi warna, de ne yulle, de ne lemanya mengiwi,
keindahanna akas singenna bungai narik kusik dimi warna na pamumpo sehingga kita merasakan keindahan ketika muncul keberagaman warna, maka insya Allah dan kita juga tidak bisa menikmati indahnya pelangi narik kusik dimi warna mumpo. Kenapa pelangi begitu kita nikmati keindahannya? Karena dia memancarkan berbagai warna-warni. Maka insya Allah dengan keberagaman kita ini akan menampakkan keindahan. Dengan keindahan itu maka insya Allah kita akan rasakan Islam adalah rahmatan lil alamin. Yang ketiga terakhir, wadi pasisale tawe dek ne jaga ye wirik kadai, dek ne jaga ye lillahi lori fadat terpatau. Maka jauh sebelumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam napatu-patukan Nabi sallallahu alaihi wasallam aga nasihatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, nigi matappari pung Allah subhanahu wa taala, falyakul khairan aw liyasmut, tarolaloi mapu ada madicingi narikudi nulle mapu ada madicingi aw liyasmut amakki Auliasmut ammakuki narikode nulle rampe madecengi padatta rupa tahu aja mu rampe majai perupa tahu narikode mulle rampe akasingenna padatta rupa tahu aja mu rampe jana narikode mulle rampe papi di Cina aja na mu rampe papi jana labbira moita salaki rampe madecengi padatta rupa tahu daripada tasalaki rampe majai padatta rupa tahu. Kalau dalam ilmu hukum maka de lebih remui tasalaki hukumi tawe hukumi mak dampang itu di dalam hukum tasala deni hukum tawe daripada tasalaki hukumi. Contoh, engkau tahu mele hukum kebetulan hukum angero potong tangan waktu na potong tangan mele hukum potong tangan mele polo di mana ternyata yero agak sana yero hakingnya tasale putuskan maka ada orang ini tidak bersalah padahal bersalah tasale hakingnya maka ada orang ini tidak bersalah padahal salah lebih remero daripada tasale ki hukum tawe tode na salah hukum salah. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka turu memang angka tahu liwa kanjana angka tahu liwa kanjana sipana maka dewi kanja pa sipana yan wi basapayan padahal masike wi tanana pa to yan ko magasan ko mak bicara wi nyama payeng kelinga padahal ko mak bicara pada kenal lopor resingi patena manan lebih remiru modeli naro tasalaki rampe madecing itawe daripada tasalaki rampe majai maka dewe ya nu manatana apa tu jana tahun sipana padahal liwak kanjana magai perkataan yang kita keluarkan ungkapan yang kita keluarkan itu akan kembali kepada kita real maka ini pengallahu subhanahu wa ta'ala ma yalpisu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Narik ko na paham madeceng ngiri sesena atau matapai narik ko na paham madeceng ngiri sesena umana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti na timbang-timbang wiwiri kada yang kemelo na puada pasti na pikiriki wiwiri kada yang kemelo na puada na sabak magi yakin ni makada de gaga ada masu sangadin angkai purana cata ridwe maleka ya nariku maleka rakib si bawa maleka ati nariko deceng icatakangi nariko ja icatakangi sehingga maka di panguluta Imam Syafi'i isa aradal kalama fa alaihi ay yufakkira qabla kalamihi nariko melo ki mapua dari sidi ada tarolale mupikiriki madecengi si bawa makasing riolo de napa mapua dero pa in zaharat maslahatan takallama nariko manas seniru adai papule decing nariko manas seniru adai papule maslahat takallama puadani takallama puadani wa in syakka lam yatakallam zahar ia nemu nariko de panamanas seniru adai madicinna nama jana angka dicinna nariko mamakko ki aja nemu puade nemu miseng aja to nemu puade manu gerian
itu ngajero ya ni rumah kor mo dina anci jito bibi bani salama ni sining tama-tama malabiku sulasura malabiku ang keri masiri tong Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tuksirul kalama bi ghairi zikrillah, la tuksirul kalama bi ghairi zikrillah. Ajak lalu namai ga ada tak sangadinna yero ada adai weddingi nabawa ki maringera ri Allah subhanahu wa ta'ala. Ajak lalu namai ga komentar tak sangadinna yer komentar ta weddingi nabawa ki maringara ri Allah subhanahu wa ta'ala ye ko moderin si makuke aja lalu na namai ga status ta oko pacibuk Instagram WA BB apalagi kecuali yero kadatar wad diparapesi kiri pengallahu subhanahu wa ta'ala wad diperingerangi kiri pengallahu subhanahu fa inna kasratal kalami bi ghairi zikrillahi ta'ala majapu kada ya angkai simata ifwada nade sisa gaga aperingerangan maringera ri pengallahu subhanahu wa ta'ala kaswatul qalbi napa tak dekiwi ati napa batu ati fa inna abadan nasi minallahi ta'ala nayatau kaminam mabilai ripung Allah subhanahu wa ta'ala nayatau kaminam mabilai ripung Allah subhanahu wa ta'ala ya naritu tau angkai al qalbul qasi ya naritu tau angkai mak batu atinna yana tu tawangkai mak batue atinna narima kuana ro jamaah yang dimuliakan Allah sehingga maka dari Nabi sallallahu maka di Allah subhanahu wa ta'ala ala bi zikrillahi tatmainnul qulub ala bi zikrillahi tatmainnul qulub isang manana muajapui majapu aringarange nenia mak darari Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah insyaallah angkai napatanangi wi ati jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan ia waktu cinampak ya napa barakah ki pung Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah mudah-mudahan ia waktu betul-betul menjadi wasilah mancaji wi jembatan nang kanola pamasena pung Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan waktu cinampak insyaallah idi manangi ilolongangi syafaatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan ia waktu cinampai insyaallah weddingi mancaji air yang menyejukkan di tengah-tengah bumi yang gersang weddingi mancaji pak bolo di tengah darat merakoe weddingi mancaji pak pasik di tengah atau masar serange weddingi pacawe kiwi di tengah atau mabelai nasabak baraka pak diseng si mata yang si mata yang kay palabang si mata yang kay ya paring kalingang ari sisi temanang narima kuan naro ang kakata toriolo tamanang temaki makada macaka niki ang kakata tomanang loki pada si pak guru-guru loki si pada si paringerangan wadi jajeng kata salaku walu pewi wadi jajeng kata kalupakur lalana rampi-ramping ya agamana pung Allah subhanahu wa ta'ala narima kuana nuru de umpaja palabangi risisi tamanang maka dinigamana misangi angka ada kuri lalan rampingan ya agamana pung Allah subhanahu wa ta'ala na ternyata si salah taparingarang ka makadustas si sali kapangi ternyata setelah diselidiki ternyata ia salah iditong maka insyaallah dengan seperti ini yang kita rasakan maka insyaallah kita betul-betul merasakan Islam adalah rahmatal lil alamin wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin lebih dan kurangnya mohon dimaafkan waffaqana Allahu jami'an ila ma yuhibbu wa yarda wa ja'alna minal ladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsana wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebagai wujud kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian daripada itu hadirin wal hadirat Bapak Ibu,
yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami kembali menyampaikan sebagaimana pesan dari pimpinan Pusat Muhammadiyah Bapak Profesor Dr. Khairul Nasir MSI, bahwa mari kita jadikan tempat-tempat majelis ilmu atau tempat-tempat kajian Muhammadiyah untuk menyampaikan agama yang menggembirakan dan agama yang mencerahkan. Jadi syukuran kepada guru kita atas ilmu yang disampaikan di masjid kita ini, dan beliau adalah salah satu pimpinan pesantren di Kabupaten Sintang, dan beliau adalah tokoh dari saudara kita di Jamiatul Khair Nahdlatul Ulama. Kami menyampaikan bahwa insyaallah Masjid ANM Rabban akan menjadi contoh kepada masjid-masjid yang lainnya untuk memupuk ukhuwah Islamiyah di antara kita. Jadi insyaallah Persyarikatan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama akan senantiasa ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mengapa hadirin? Karena Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Jadi itu yang sempat kami sampaikan. Kembali kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran untuk ustazuna guru kita. Semoga ilmu beliau selalu disampaikan kepada umat yang lebih banyak. Beliau dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarga beliau dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak-anak beliau menjadi anak saleh dan salehah, dan insyaallah kita mendapatkan keberkahan dari ilmu dan wujud atau jasa keberkahan yang disampaikan oleh Ustaz kita di masjid kita ini. Mari kita menuntut kajian kita dengan bersama-sama mengucapkan hamdan alhamdulillahi rabbil alamin. Akhirnya alhamdulillahi rabbil alamin. Nasrun min Allah wa fathun qarib wa basyiril